नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 19 तारिख 2024 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमित डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सरड़ा गंजाम रे आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी भूत मुंडाई पारादीप आजिर नाटक हाइदर। पुणी थरे सेई नाटक हाइदर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी रायसुआ केन्दुझर रे आजिर नाटक दुख मो भाग्य लेखा। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार पंचम रजनी सिंदूर पंक संबलपुर आजिर नाटक मु गोटे झियर बाप। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी कनकतरा झारसुगुड़ा आजिर नाटक कहिले कुल कुटुंब को लाज। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी करीपुर छक बड़बिल केन्दुझर आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी विश्वकर्मा पूजा पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल रे आजिर नाटक काहार कौन हजिछि। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बंध बाहाल झारसुगुड़ा रे आजिर नाटक कई कई कांदे कनक गरी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी निराकारपुर खोर्धा रे आजिर नाटक बाजिब सानाई तोरी पाई। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी पुईतला NH16 ढावा गंजाम रे आजिर नाटक किए कांदिना हो हाथ टेक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी ठकर ढेंकानाल रे आज पुणी थरे सेई नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टलकबेड़ा कणिया अनुगुल रे आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चांदपुर नयागढ़ रे आजिर नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी रिमुली केन्दुझर रे आजिर नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी शंकरा छत्तीसगढ़ रे आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सबस्टेशन छक पारादीप जगतसिंहपुर आज पुणी थरे सेई नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गड़तुमुलिया सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी पुरुणा तिगिरिया आठगड़ कटक रे आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी महिधरपुर अनुगुल रे
ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶଙ୍ଖୁଆ ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ରେଙ୍ଗାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶାଳବଣୀ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ରେଙ୍ଗାଳପାଲି ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଦୋମୁହାଣୀ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଯଜାପସି ହଳଧରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପେଟଛେଲା ରାମନଗର ପାରାଦୀପ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଖଣ୍ଡମୌଦ ବମ୍ବେ ଛକ ବାରିପଦା। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଚୂଡ଼ାମଣିପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କଷାଫଳ ମୁହାଣ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ କିଣିନେଲା ଗାଉଁଲି ଟକା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦମାହଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବେତାରୀ ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଖୁଣ୍ଟୁଗାଁ ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଚୌକି ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।